What's up mga printer, meron tayo pa na bagong unit. Brother po yung brand. Model po DCPTT 720DW. Error po, paper jam. Ayan. Remove jam paper. Ayan. Paper jam. Double check natin. Let's go. So bali ito mga printer, ayun nag-paper jam sa loob. Tanggalin lang natin. Yan, kukunin yan. Natakot si ma'am ko siguro kunin. So ayan, cannot print 3B. Ayan. Testing natin patayin muna natin. Patayin natin, tagyan natin saksak. Tapos saksak ulit. Normal saksak. Tapos saksak ulit. Double check natin. May tinatamaan siya dyan. Kabit lang natin to. May tinatamaan siya dyan mga ka-printer. Dito sa pinakagilid. Tingin natin pag-feed ng papel, ayun diba? Paper jam siya. So bali may tinatamaan siya dito sa kanto. Dito sa kanto siya may tinatamaan. And double check natin dyan. Ayaw na matulak. Mga para siya dun. Natin to. Natin. Yun. Naglag na. Okay. Ay, papel din. Babara. Testing ulit natin. Balik na.